Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, my beloved students, how are you? Feeling good? Feeling great? Yeah, as always, I hope that you are always in the healthy condition. Amin ya rabbal alamin. Well, students, this is our first meeting in our second semester. So I have a question for you. It is only a simple question, but you need to answer, ya. Pertanyaannya adalah, how was your first semester result? Ya, pertanyaan mudah. It is the simple question, but it needs a bravery to answer the question. Ini butuh keberanian untuk menjawab, ya. Oke. How was your result, especially in English? How was your English score in the first semester? Are you feeling satisfied with your score? Or maybe you are still need learning to have a good English, to have a better English? It's okay. I will remind you that you need to always improve your English to be better day after day. And then how to improve your English? Of course, you need to join in the English lessons. Okay, you need to join in English lesson in every meeting. We are going to learn everything in the English subjects. So please, when you want to improve your English skills, just join with me in learning English with Mr. Yan. Pokoknya manfaatkan waktunya ketika ada pelajaran bahasa Inggris, wajib ikut, and you need to watch the video till the end, sampai terakhir. No skipping the video. Just join and pay your attention to the video, and I hope, dan saya berdoa mudah-mudahan kalian bisa paham. You will understand the topic that we are going to talk. Well, students, as I told you that this is our first meeting, so have you thought what will be our topic today? Sudah berpikir kira-kira apa ya akan kita pelajari hari ini? Kalau adik-adik membaca buku ini buku masih akan kita gunakan di semester kedua, karena ini mungkin akan kita gunakan sampai nanti di kelas 2 semester 1. Oke, kita akan bertahap. Nah, kalau adik sudah baca buku ini, mestinya kalian akan tahu, you will know what we are going to talk today. Ya, karena kita berurutan. And something that you will learn today is about school subjects and classroom objects. Okay? School subjects and classroom objects. What's on your mind when I told you school subject and classroom objects? Ya, school subject and classroom objects artinya kita akan belajar tentang school subject. Subjek-subjek apa atau pelajaran-pelajaran apa di dalam sekolah, dan bagaimana cara mengucapkan dalam bahasa Inggris itu school subjects. Dan kemudian kita akan juga belajar tentang classroom objects, yaitu objects atau some things that we always find when we come to the classroom. Itu benda-benda yang sering kita temui ketika kita masuk ke dalam kelas. Nah, apa saja dalam bahasa Inggris kita akan pelajari itu. So stay tuned with me with Learning English with Mr. Yan. Hi, okay, welcome back. As I told you that today we are about to learn about school subjects and classroom objects. Yeah, for the first thing that you need to understand is this is very related to our daily life, especially for you students, because we are going to talk about something that we always find when we come to schools. Ya, sesuatu yang akan selalu kita temui ketika kita datang ke sekolah atau dalam hal ini madrasah, yaitu school subject dan classroom objects. Nah, firstly, I'd like to tell you and to inform you the classroom object first, karena ini lebih mudah. Urutannya nanti classroom object baru school subjects. Okay. Classroom objects. Objek-objek yang sering kita temui ketika kita masuk ke kelas. Nah, kira-kira ada apa saja benda-benda yang sering kita temui ketika di kelas? Seperti misalnya ini. How do you say it in English? Papan tulis. Kalau dalam bahasa Indonesia sering kita dengar dengan atau sering kita sebut dengan papan tulis. Apa itu papan tulis? Yes, white
whiteboard. Okay, whiteboard. Once more, whiteboard. Nah, bagaimana dengan yang satu ini? Kalau tadi whiteboard, bagaimana dengan yang satu ini? Silakan lihat gambarnya. Dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan kotak pensil ya, atau tas pensil, tapi sering kita sebut dengan kotak pensil. How do you say kotak pensil in English? Pencil case. Pencil case. Okay, once more, pencil case. Nah, itu dia pencil case, tempat atau kotak pensil. Nah, di dalam kelas modern, when we come to the modern class, mungkin di SD tadi juga sudah ada ini, kita akan melihat sesuatu yang bergelantung di atas, di atap. Bukan genteng ya, tapi ini lihat, apa ini? How do you say it in English? Bagaimana cara ngomongnya dalam bahasa Inggris? Yes, projector. Projector. Once more, projector. Jadi ketika adik-adik mungkin melihat dulu ketika di SD, guru-guru atau ustadz dari adik-adik sekalian menggunakan laptop, you see that your teachers used a laptop and then they connect the laptop to the projector. Nah, itu projector itu. Ya bisa kalian lihat nanti di LCD hasilnya. And the projector. Untuk memproyeksikan atau memunculkan gambar yang ada di laptop. Itu projector. Oke. Nah, kemudian ada lagi apa ya? This one. Ini juga sering tertempel di dinding. How do you say it in English? Yes, timetable. Perhatikan ya, timetable. Timetable. Atau jadwal ya, papan jadwal yang biasa tertulis jadwal-jadwal pelajaran adik sekalian. Itu timetable. Nah, itu adalah beberapa benda, some things that we always find in classroom. So we call it as classroom objects. And I believe that you have on your mind the other things that you always find actually. Nah, ini akan menjadi PR. Silakan tulis, nanti silakan WA-kan ke Ustadz ya, tentang things around your classroom when you were the 6th graders, ketika kalian kelas 6. Silakan tulis benda-benda apa saja yang kalian temui ketika kalian kelas 6 di kelas. Kalau tadi kan hanya contoh. So, what we have already discussed is only the examples of the things. Dan saya yakin kalian punya lebih banyak lagi contoh. Silakan tuliskan nanti di list di dalam buku, kemudian fotokan, kirimkan ke WA Ustaz. Okay? Nah, that's all about the classroom objects. How about the school subjects? Stay tuned with me. Hi, welcome back. Ya, kita akan coba masuk ke dalam school subjects atau subjek-subjek pelajaran-pelajaran yang sering kita dengar, kita sebut, kita temui, kita ikuti di dalam sekolah. Di dalam bahasa Indonesia, kalian pasti akan sering mendengar mata pelajaran seperti matematika. Matematika dalam bahasa Indonesia. How do you say in English? Matematika. Yes, maths. Okay, maths. Jadi matematika itu maths. So when you come to the Molimit School and then you come to the English subjects, when you want to say, "Sir, I have a matematika homework," not matematika homework, but maths homework. Okay, so just use English. And then how about this? Ya, ini sering kita dengar dalam bahasa Indonesia, kita sebut dengan biologi. Biologi. Nah, biologi kalau dalam bahasa Inggris, when you want to say in English, how do you say biologi? Biology. 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 Ya, itu biologi ya, biology. Ustaz, I have a biology homework. Can you help me to do that? Oh my god. Ya, biology. And then pelajaran apa lagi ya biasanya ya? Oh ya, this one. How about this? Ini IPA ini ya. Apa ini? Fisika.
Fisika itu kalau dalam bahasa Indonesia. How about in English? How do you say fisika in English? Yeah, physics. Okay, once more, physics. Oke, ketika Ustadz Herian sedang mengucapkan dalam bahasa Inggris, just try by yourself ya di sana ya. Kalian silakan yang belum nonton sambil mempraktekkan physics, biology, maths. Physics, biology, maths. Mudah. Ada lagi. Ini salah satu cabang ilmu IPS. Geografi itu kalau dalam bahasa Indonesia. How do you say in English? Geography. Yes, geography. Geography. Geography, physics, maths, biology. Ya, itu pelajaran-pelajaran yang tadi kita sebut ya. And how about bahasa Inggris? Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? How do you say bahasa Inggris in English? Dalam bahasa Inggris. Apakah bahasa Inggris? No. You need to say English. Okay? When you want to say bahasa Inggris, just say English. So today, we are learning English with me, with Mr. Yan. English. So English, physics, maths, biology, geography. Kemudian apalagi ya? Nanti kalau kalian aliyah, kalian akan mendapatkan satu pelajaran namanya ini, kimia. Nah, kimia itu kalau dalam bahasa Inggris sering kita sebut dengan chemistry. Chemistry. Oke? Chemistry. Ya, demikian tadi pelajaran bahasa Inggris untuk hari ini. So that's all for our learning English today. Dan jangan lupa nanti kalian kerjakan tugas yang satu ini. Oke, tugasnya ini jangan sampai lupa dikerjakan dan nanti silahkan dikumpulkan melalui foto WA saja, dikirimkan ke nomor Ustadz di nomor 089768055794. Jangan lupa dikirimkan ke nomor itu ya, untuk memastikan because Ustadz Rian just want to make sure that you have already understood to the topic today, untuk pelajaran hari ini. So thank you. Let's recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.